أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. أمسك نيو حكي جميلنا سيسا وكفى الحمد لله سنغلو تلابان دونا سنغلو تلابان تماندو ذكر صلى الله عليه وسلم على منك وولندا بكانك ذكر الله دغولا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وذكركم نسمو تلابان دونا أتمم ولدي وجيا على بطلنا على بطل شوية بلجلندو. أما عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد الميزار. والأحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره. أما عائشة رضي الله عنها كنا سنقول تلابان تندنا ولا كرابيا كسوم كنو بسوين جناويا بتفسير. ونحدث أحمد ومسلم يوم مفلا كفالك صلى الله عليه وسلم جميع رجال أبوتو كده سنقول تلابانا كتم واتي توكا أصلاً يا كما فلو سنقول دو فلنا ليلة القدر من خير من 1000 شهر وفنا بيني التلابين يكونوا ما بسرعة يوم حكي جيولا وبكي تشسري على بطلا على على بطلي كسوين ينامايا سوين ينامايا تدوري كاكي على بطلكو. وبري حديث الشامون دنا الأكرم صلى الله عليه وسلم كهوسو نفل سلي أكنندو هجري كايتشايا فنا نفل سلي يسكود مجرالا وفنا ونينندو أنينندو في واتي بلا جرينا غانيني سمولو لو كجلي واتي توي وهو الأكرم صلى الله عليه وسلم وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. يعني جون بك أكسر على ولا على كسر جونا واتي منك واتي بك كوي سكرنا خاصة سنقولوا تلبنا كوني سيرا فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في وتلك الساعة فكن ما سنقولوا سو بيل لابان جون كسر على لكتم واتي توكا وكركلن تنسنقولوا إنك سنقولوا فناتك جلين بلا كتم واتي توكا ko alakra صلى الله عليه وسلم ni isira ka kemoy min be alqofo sul laban watila saatul akhir la kika koy o kan rasul layl akhir ni sut lanche la saway awa la sabal laban awa no damnena awa tiduna wa fsonda chaman forola hadisa minun nana kafo kasali nafla sali kulula hadisa minun nana kadwo kula fi sulsul layl al-akhir ana kafo waqti do be jabi ala o hadisa kacha wala nana doyra la kafo ala kala sallallahu alaihi wasallam wa nisu tlanche laban sira ko ala be jigin ila sama'i dunya aba fo yalla ni be gafara ni babbe ba nga gafara yo haju ni babbe nga aka haju damwa wa hakala abe wa maharama dem mawfo kajira ka fo akasun ala la o wati kuswe ko asuna do jabi fana ka tilin o wati kuswe o nga abe ji la sama dunya awa aye fo akabe ji kanas su yani sankaba folola abe nyingali ke ne haji be jondan kodlay ni mago be jondan kodlay joni mago be nan ko kay o korode wati fusamande yakama
waati fusamantaya kama an ka sigi dɔw la sango nin waati na an segira kan n ko dɔnnibaw fɔlɔw awa tabiɲɔgɔnnaw minnu dara sɛbɛw kan ka zuhuri awa ani awa sufyanu thawri ani sufyanu al-awza'i ani lays ani hamad ibn salamata ani hamad ibn zayd ani ibn al-mubarak wala immatul arba'atu malik wa shafi'i wa abu hanifa wa ahmad wa ghayruhum ulini hadidan to shannunta ala zahirha ala bijigin ila sama'i dunya abana modorefo watuma ika ummina tanka fo ala kira da yafo sallallahu alaihi wasallam ala kira ya fananta fo ni ala ma fo akafo o wasra o nga ka fo sa ambe tawilu renyina bimulu fangoya o mo kan yere blula bi yere bla minnata ala ka do kelin no ya ima parce que hal no watute do kele ko ni ala lahadu takafo uduni astajib lakum ay wuli mbajabi ama sharti yore sifala e ka ketan ne bake wala sayyidina umar tumbafo alama radiyallahu anhu ko alati hamifla duni hamifla alaka anyini alafe aka duwawu keli nogoya na ayi aka hamini duwawu keli fana ye aka tilaka hamini ajabili na ajabi balaye ko ka ca mo kelima ale jonne ale be hamini mi yeta alaka duwawu keli nogoya ale ajabili ko ala be lahiduta o hamita lila ala ta ka lahidu wuli senno mo tumen fo o to anka do ke mo kana sege dowla الدعاء ومخ العبادة لك راكوت صلى الله عليه وسلم على فراكو سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أفلم وبي كان سنة دعاء كليلا جهراني لا راهرة أني يري أني بالمسلم ويمنهم بكفو همي وأن بلجني نين بحرم الدنفع واتي بلجننا خاصة سنغولولا خاصة سنغولو تلبنا مننا كفو دووكا كي كما نشوف من السلكا كي ونافلا سلين دو يراجع كفو سنغولو نافلا بسلني نيوكي كويسو ينمايا هل من نافلا وركي أقفه وأكثر الأحاديث تدل على أن المستحبة ومن كان في قراءة الليل السفن فلولا كفو إكا أغنو إكا بانغ نفلا ببنيا السفن فلولا غفر لي إكا كي بينس غندو تي بانغنيتي أكنا سيم ورما ولو يا فسنك كفوني علىكو ولا تشهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل أكتي غا أبانغني على كرايوكو صلى الله عليه وسلم والسفن نفلا فنا منك هر كلام مين فراني ونيك سالي ربانه ولو فنا تكلمي كلام مسكك غندو دوغباني كلام كلا يركام اتلولا غا سالي ربانه سا وفنا يا دمكوي سفن نفلا لا اكون مي سفن نفلا تشو اكا دودي يعني صلاة الليل اخفاؤها ودين ينن بايفه ونافر التراويح باكي تراويح دي mi safo salla wa ibe nafla salimi nga safo sallen ko fe sanaga shawene witrike abi fodi man tarawi ho aya fo ka fo ala kraya ke sallallahu alaihi wasallam shefla do ko sawananna abi amabo ako mbestra akana farya aka na farya aka atisifana wala kraya mur gelakene ufunay ga maki wajibi ako man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi moy mana sungolo jo ay tarawih ke sungolo naflenke limanana dalimbala alay min fo wa ihtisaban ayake brayinin kama tonin tala fuitala wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akajunu minun tibana wa arabi ulu yafa wa niye tasrufe ka fo joli ma wajibiya ani sun sirlen tenyona do fe ni man shumi naflasro wa ustud le sunti ika awa ante fangre fe mo de se ga sungulo naflen sun ni tisi ka sun
be sungolo nafila in sun tarawih ke abaraji be ki ka fo lozrabi la tise ka sun o te fo ke woni sungolo nafila in fana to ye darro da kama o tibali ka sun ibe sun ko flate sira kelen wa nako imanan wa ihtisaban imanan aka yuridu Allah wahdahu la yaqsuru bihi ru'yatan nas ate foyi la ɲinina ni ala yɛrɛ jasise fɛn o fɛn n'a bɛ se ka ikhlasu fɛn wɛrɛ a to o don a la awa ka kɛ ala jati kama awa ni sunkalo nafila dun kɛra cogoya dɔ ye i y'a fɔ i ma fɔ yɛrɛjɛrɛ donna la o de kama awa hadisaw ye imanan wa ihtisaban fɔ ayiwa o la o tuma na fɛn dɔw bɛ yen sisan o donna la n'a fɔra k'a fɔ إذا دخل العشر الأخير أحيا الليل أبي سوني نمايا أما سوني نمايا بك مو بس نافلا سلو نافلا سلا يكوكي يبصير ذكرو ذكرو يكوكي فين كلمة فوق أفوا نندي سوني نمالي يكون كاكي على بسودلا أي قضاء له أباك سكر موكونو أبو كونو وفنا كاكي لأن كل راع مسؤول عن رعيته la mo be fo ma fanga ni bra yindo awa ibi ka sokoro mo hakriji o kake ibu hakriji o kwake fo fen bra yindo ko nasira dukoro mo kanga ka ade ka kademba hakriji yoro 2000 sunni kay akanga fuye 2000 ala batu kay akanga fuye wati min ta kay akanga fo parce que hadama de mbenyina hadama de fana be hita daiman ka hakriji وتمنى يكيك الدكان مو هكذا يلو كسيك ونين دفورة يا دخل العشر الأخير أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد الميزر نمين فورة وتمنى أنك تنما أحيا الليلة وأيقظ أهله أبسون ينما يا أباد أكسمو كنو أباك سمو كنو أنا كوري دولا بس كأنبا ميسر بي حديثين تفسير كمانا تشابن دولا من تحدثين كنو أتسكت دو كنو على كرائر ديتم بالتحجدك أبي تحجدك حتى في غير رمضان هل نسنقلت تحجد واجبي على كراكان صلى الله عليه وسلم وفراكو ومن الليل فتحجد به نافلة لك وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قل أنك فيه كتابه فيه الملك يولوكو تحجد واجبي مغورشكني على كرائر صلى الله عليه وسلم يعني القرآن كان الناس اللي واجب على كذا يعني مغورياك يكون من لك يعني كفوا أي قضاء هذا واباك سموكونه وبك سنقولوا تنلما كان نفلا سلك جريا كما فسمانتها من بالا وافا كسمو بك أنغا دوسوالا ودوا ما كان كسموكونه بك أنغا في كسموه كوهاتليجي kafo aba sungolo talaban sira batuke watido abete sungolo ndame sarakati bo watido wanado nyuma ya watido fongo fe nyuma nkewe awa alakra sallallahu alaihi wasallam atumbake ni sungolo joba akasomo tubake abake fona talaban kono katin watido ka mo kangi ka awa demba ka hakilji kona o kan duti bela wonga kafo hadisan ba jirare kafo ala karatu maka somo kunu sallallahu alaihi wasallam abe blawye wa salatu tahajjud keni uyi ulu tekelme do bo fo sesa o be hadisan de ka dalwe o foytani hadisan ala karama blam woshe ka shufe nafla salna trawi yeramindo no ka gele awa sungolo kono sharala ni nafla ka franyo ka nafla sali ni tarawi fute ni mi chulo abe kabita parce que shara jena de tarawi hu kilende ka ke awa jamana ma famu naflun kathirun ka nafla chamanke wala ka bi makanin mushtahirin khallu nasidu akonendo anga mazhabida ya nabeke khasra make jama chamai nabe ke fana kana ke yoro banana o ko mo ko be safo sali sisa be safo sali unu dewnu musu wala ka masunya modo safo salen ko fe o be saka dangane asro ka fona an cerna tantro nafla sali shafene witire sali abe domine shafene witire sali abe domine
yana usmana an ka shafin witri an ka je ka sali ini ka somo ha la basa bi bashitinna ni bedaga parce que nte jama chamay nte yoro bangani fana ngani misri mi yake kala de ibe do fen konena لأنه إذا كان جمعا كثيرا أو كان بمكان مشتهر يرب بغننا كالمسجد يكون مكروها ومكروهين مكروه تقاكس يكون هناك كراهة التحريم وكراهة التنزيه قال دون ما كنا مكروه وي أمان كك فون عياس الجماعة كدقون أبكي يرمي فنانا وتي يرب بغنية ولا أبدغا يعني أنا دغا مو ني سافو سلي ni ka demaya be i b'a dɔn ni safo ni witiri bila ka kɔfɛla kɔnɔ e ma sali ayiwa farisi b'a la bɛɛ tɛna sali n'i b'a sali fana mɔgɔ u mana sali i nɔfɛ foyi t'o la a tɛ don makuruya in kɔnɔ parce que sarisi minnu y'a kɛ makuruya olu ma sɔrɔ yan a faamuna aba minnu b'a kɛ u bɛ se k'a kɛ ka da nin yɔrɔ kan o tuma na a bɛ daga mɔgɔ fana k'a kɛ ka da o kan parce que a bɛ kɛ yamarujɛla dɔn awa ɲuman kan o tuma ala kira ta sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ ay qaza ahlahu o dama dɔn dɔwɛrɛ tɛ ala koyi wa dɔw b'a laɲini sisan ka dɔwɛrɛ don a la ko an bɛ tahajudi min kɛ ko bɛ don nin na o tɛ nin na tahajudi tɛ nin na a tɛ dɔwɛrɛ la tahajudi ye sufɛ nafila sali de o kɛcogo bɛ kitabu kɔnɔ a kɛcogo de ye a fusamanti i kelen de k'a kɛ i k'a kɛ yɔrɔ dogolen na n'i ma ɲa n'i b'a kɛ ni mɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ hakɛ ye ale yɛrɛ y'a dɔn komi masala i ye kuranna durusi awa kurasi tɛ e la ka i kelen k'a kɛ wali i ma kuranna durusi yɛrɛ i b'a fɛ ka sali kuranna durusila dɔ nɔfɛ a ka kɛ sufɛ nafila bɛ kɛ ni sarisi minnu ye a ka kɛ ten n'a ma kɛ ten a tɛ kɛ tahajudi ye i b'a faamu o fana na a ma kɛ fɔlɔ ala kira ma sallallahu alaihi wasallam hadisa na mɔgɔ si se k'a fɔ la k'a fɔ ala kira ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka sufɛ nafila sali n'u ye laysa tarawih ghayru tarawih fana su fila su saba khilafu bɛ nin na a ma danganiya na su naaninan kɔni tɛ yen o de ye nin ye yan n'u y'a fɔ cogo o cogo k'a fɔ a tun bɛ sunɔgɔ wala a tun bɛna sɔrɔ mɔgɔw sunɔgɔra o de a mɛnna mɔgɔw sigira ka mɛn k'a kɔnɔ hakili la a bɛ bɔ waati min na a ma bɔ n'o kɛra mɔgɔw bɛ se ka jinkun kɛ o tɛ sufɛ ko in ye o ye tarawih kelen min bɛ fɔ de o de y'o ye o ni tahajudi tɛ kelen ye tahajudi kɔni ala kira yɛrɛ kelen sallallahu alaihi wasallam bon a bɛ dɔn k'a fɔ ni ala kira ma kɛ sɛbɛw fana ma kɛ سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن منك التهجد ما سلم وشيء ما مقبلة أصلي ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من السلف أما السلف وشي تغطي منكم ياك أحمد بن حنبل كم مذهبي دلا وياين نغباها كتابكم كفايا المغمي نيمة القرآن دوسي i b'a fɛ ka sali ni mɔgɔ ye tahajudi kɛ mɔgɔ nɔfɛ min ye kuranna durusi e ma kuranna durusi wala i bɛ siran saliya kɔnɔ yala a bɛ daga i ka sali a nɔfɛ wa wala a bɛ daga a ka sali n'i ye wa k'ala la ara fihi ba'san kuma bɛ de nin ye minnu b'a ɲini k'u b'a don hadisa in kɔnɔ a donyɔrɔ ti yan a donyɔrɔ ti yan a donyɔrɔ tɛ hadisa wɛrɛ kɔnɔ tarawihu ye tarawihu ye tahajudi ye tahajudi ye bɛɛ n'a sarisi don jama bɛ daga nin na تراويه لا جماعة تدعى تهجد لا في المذهب المالكي عن المذهب ورا من النساء وبولوكا نين ترى كدان دينك السكة بلا تراويه نونا أو أبصر كي تهجد نشرتي منو يه وشرتو فلان كتابه كنو فقط كنو نعم كنو يه أما كي تهجد ونفوقو يه منهم بحديثين فو أنا بيروتشاما بحديثين فو كاكاي وكوني وتسا ما فهم يعني فهمي سمولو تنلبان باراتوي وسالين كوفي أو أنكو على كفوبي على كفو فموفا أتنينو ولا ذكر الله أكبر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني فانا وعلى توفو
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وني على كفو فراتشوچو ikmana chaya chuguchu okai ni ado ikachaya ni awa itiseka ke koloshi bi demona amo fa foka fa koloshi bi demona jaselila obedera ibn taymiyyah ka kuma be ibn qayyim ka kuma be don ba ka kuma fe nya fa di ko mo wolu ka kuma fo atika fo ne se don ba wara don ba wara chaman ka kuma be mo roina lakin bo fo kadda hakilla do reka abeka nyo fo shin juli yani koloshi tali ala o te fo ke zikrula o te bidan fane koloshi yerse bidaya fone ya ke kore kama o te ya ke ka fo de mbe ala ko fo minke ci mo mana sigi ko kuna haketa la yibulo kacha shetana be doila mo be zikiru ke ibo do yerla mo be zikiru ke ya be sika si ka fram men ke ni ta ala ko foke ni koloshi bi bulo ya hakil be jigana mo be sika fura chaman ke ita ala ko foke nati bulo ngana bi bulo wode kama wa shuyukhu do ko ni'mal mudhakkiru as-subhatu tashibanya na min kira koloshi chedu na be mo tashi ala ko fola parce que ka tamiro mbata ka yele majele mate wa dama ko angana mo sebo bela yelen la gushi ni koke ni numba ke kachu ajuga koke numba ke kanya ulubi yana ko nanya na chugo iba so do bajuga islama yere fleke nige be islama min islama dalmo ko barama bi anaga be kirawa ame ko jugu binke jon banyo onake ko jugu be bonde ka kanna abe bonde fe so ni ki be islama min oma wa atsikanya fongo fe nakera nyiman kala bala juman kala bala otuma ko shibeti ama foka fo ni atanin ngane ka bisika kan yimai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma mo kono man taka fo be zikru de kenay bala ko fo de kenay ka jate fana si ala ko fola ko bidato o te kitabu kono ni sisan kitabute ben ne go sisan kitabu ne beni mazahib al-arba'atu de ne fi folo kitabu al-mazhab al-hanafi المذهب المالكي المذهب الشافعي المذهب الحنبلي وهو آخرهم مؤمن ياك قرن النانيري برا يوفو يقول تمسا يوفو دونك فو قرن الناني كوكما سالينو وطما مودنا منو نانو كوفي ولو كوكمو أنا سلام فين كمو يني كوكما منو نانو كوفي من بعد القرون المفضلة أكرا الصبا يسو أكرا الناني يسو وبعد يعني وخارج المذاهب الأربعة المعروفة يعني مذهب أهل البيت وفنا بين يعني أنتو فو تشما أنتو دوندي وكتابو تابولو نوت أهل البيت كم مذهب كنت سكتا ولفنا كو وفنا نوكا جورودي يعني وتبنا على كراي الشريعة ولفنا صلى الله عليه وسلم سكتا لا كفو فنا كلام بابولا ame qur'ana don shugo mena numa don katema anka antu ba hadida fonana numa don katema anka antu wala uli ala kala kasu katema amfanaka ala kala fona shirara uyi fona obe se ke fuyewa se ke fuye ot ba na be fo wate nama fo alul baiti kam madhabi akoro de anta donde akitabu tambulo awa minu mbambulo antisika kuma madhabin ka ulu ka dawlu damama kitabu wala min mambulu fort ma amba fo diamond aw follow kuma follow la don bo fe o madhhabin nani aw anko koloshi kuti bidaye ulufe ka jate ka ala ko foke ka jate ka fo ne hakeno ko franke bidaye ka ne bidaye koreta ala karama koloshita sallallahu alaihi wasallam ala karama hakefo wa yalla kalamba fe ne be fenke bidaywa kaso ala kra dunya hakke fo kodola wa ala kra jati kelan ya na le mata okura tunti femin tunti awa limoke hada huwa tarku al ghayr al maqsud وتدل يرشي لسلم وشموك دلوي لأن الترك تركان ترك مقصود وترك غير مقصود فالسبحة القرشي لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
ولذلك تركه صلى الله عليه وسلم للسبحة لا يكون حجة شرعية أبدا. يعني كفالة كراماتا على كرامة كلشتا وتسيك كدلوي أبدا كلام بافي كوي الشريعة دلوي كوا مانكتا يعني أبدا كم مفسسا أبدا يليني ما فادو أبدا يليني على إطلاقه وتكلامكم أنا فرضيك وقت تلابينا أبسك كي بدون كلشي أبسك كي فانا كلشي بيقولوا تفوي كلا السنة لبلا يلين كذا سلسلة الليل الأخير دم فسمانتا من بوي ودم فسمانتا دفورا بيجي هني ياك واتيوره يكاك سوت لانك يسابنا لبان ويفندوي يعني أدوي فانا فسمانتا دوي اعتكاف كلا اعتكاف من نوافل الخير قدر مصر كنا كتوي كباتوكي تلي دمادو أفولن دو فيكو كتابولا يعني أو باتو من بكي تلي دمادو إنا كيني جين فرا كان يشي علامة سبحانه وتعالى أفرانسي كنا يالكي كيشي أو جين كونيا منوما ورحرم الدين وات دولا يالي كدوسكون سنيا سرو يالي ني علاك تيكا سيكا سنيا الشرسي دوي إكيتك حرم دونا ولا لك صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة سنة وهي كنا أتمنى ما بمغولو ما بمغولاي ناكرا كداش راكا نيني فندوكا وفناتي كجويو ويا كده تاني يتكافولا نيكي بدون كجمع بيسرو يورو واتي من كوننا واتما كتاك جمع مصير لا بار ني بورا أو إكالي تكافورا كيبتا جمعنا جمع شيئا أنا بولي شتيجا وتويل يتكافيه وفنا والسنامي أنا سنايا على كرة تنباك سنغلولا صلى الله عليه وسلم سنغلو تلابانا أتنبل يتكافوك أبي توم يصير كنا فسالي صومدا نبي بوم يصير كنا أبي شيء سال كنما بيبسكوك أرتيك أفوا سنة دنبي على كرامة صلى الله عليه وسلم أبي بوس فهم في كي يشي سال كنا ديما وتبادل فنا على كرا فما في صلى الله عليه وسلم فندو بالا على كرا كركرلين بنوي فندو بالا كركرلين توني أنكو سفن نفلا كركرلين بني أوفر ده قال لي تكافو كوني أما كركرني وسنة قال كفرو بكا على كرا تنباك السبو جنا سنقولو تلابا من نامو دماك ويا أنا نام بيسرقونه أصلا أمبارو كلمة وكايرود لا عائشة يا كايرود لا حفصة يا كايرود لا زينب يا كايرود لا اعتكافو كما أكون نيجونون كايروي وكو كرستاني أكرا كأنه أمال أكو آل برا تورينا يلا أبي نجما دينيني إسك أبي على كود دينيني كلا فامونا وتمناني يرجع دونانا ولا كليا دونانا كسايا كم فانا كاكي يا رنو كرا بورا على كورا أو ساند على كرا كو أيد نبوي ويا بيو مصر كنا أو ركما أما سونكاليتي كافوك أوسا أي شوال دكنا كسرنا كشوال وأنا فامو فمي سنة كونغا تسنة كولا واجبي بعدنا سنة بعدنا فم بيت واجبي فم بفهم فم بتوتا بفنا تحرمي مكروبي فوكو كفم أنا كو دندن يونا شغمنا كفوكو أمبو دكالا كوي نبي كونيفه نبو كم قوم نبافع كمال هبي دورنا لادي كم دلو تولا يتم مذهب الناني بلا يلم بنا نينكا كفو يتكافو يسنة akake misiro akake ni sunyo ukuli na wabe ismu al-i'tikaf hakikatan utumbi alakira fana yake sallallahu alaihi wasallam alakira ya tuini fana kama anana kana ke shawwal ima famu utmana yake shawwal amba famu kafo yali sebo utumbake alakira nofewa sallallahu alaihi wasallam ndiye musunnu ntamabama atikafo ala koteo atikafo musunnu nye haramu de kenau kama ya tuyo yani asirana fendo de kanada douala mimina bo ala kula fendo de kanada douala mo wore tise mina parce que ni umu hazul mumnu ya kesisa la alla sawra kota musatambina musomgambina otuma misribna ke churi ne do nyon soro misri kono misri te ke itikafu min forati koyo parce que dangana fendo de be na ke min ni litikafu parce que litikafu la halimo kala no hal kama o kalan Qur'an na ke tum o takfala ka boma
hali ka mɔgɔ fo banabaatɔ yali fari bɛ di nin bɛ kabalen dɔ itikafu la o tuma ne a kɛra cogoya dɔ ye a bɛ bɔ a la o tuma mɔgɔ b'i miiri ko caman na n'a fɔra k'a fɔ sunna don i b'i miiri ko dɔ bɛ se ka bɔ sunnaya in na wala ala kɛra hamina bɛ a y'a kɛ san ninnu bɛɛ lajɛlen na nka a y'a to yen an bɛ ɲininkali kɛ yala sɛbɛw joli tun b'a k'a nɔfɛ bon k'a dɔn sunna ko fana na waati cogoyaw b'a la silamɛw tun bɛ lahala min na o waati o tun tɛ jɛn ka fɔ bɛɛ ka taa misiri kɔnɔ mɔgɔ caman ka taa misiri kɔnɔ k'u bɛ taa itikafu kɛ ka fara ala kira kan sallallahu alaihi wasallam alabato don nka munna u ma kɛ wa hum ahrasu nas ala al-iqtida'i bir rasul sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min hamina bɛ diɲɛ bɛɛ k'a fɔ n bɛ ala kira ladege a dɔ bɛ sayiba bɔ wa munna u ma kɛ yan fɛn dɔw la an kan ka an yɛrɛ ɲininka an kan ka darisu bɛ fɛn dɔw kɔnɔ k'an yɛrɛ kalan n'o tun bɛ kɛ kuma caman bɛ fɔ cogo dɔ la jamana in kɔnɔ bi wallahi a tɛ fɔ ten k'a dɔn k'a fɔ khilafu t'a ka sunnaya la fiyewu nka k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnya fana tɛ yen ala kira y'a to yen nin de kama k'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnya fana tɛ yen sɛbɛw bɛɛ tun t'a kɛ ala kira nɔfɛ hatta minnu gɛrɛlen tun b'a la kosɛbɛ u tun t'a kɛ mu ye min yɛrɛ fɔ ko mɔgɔ kelen o de bɛ ne lawtara o de y'a kɛ ala kulli hali mɔgɔ kɔni man ca la abubakar wala umar wala usman wala ali o tɛ hakili an b'an ka hakili dɔ b'o la wa yani mɔgɔ bɛ kuma sariya ko la waati o waati i b'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen olu ka bila i ɲɛfɛ u kana tinina i ka hakili t'o la yala i ka kuma na bɛn sa aw ma wa ne dɔn n b'a fɛ ka min fɔ o ma da sera itikafu ma k'a fɔ ni juma min na se k'i to itikafu la k'a kanu ne bɛ i k'a kɛ juma misiri kɔnɔ ni bɛ misiri min na ni i bɛ se ka bɔ ka taa juma misiri la ka segin ka na o misiri la itikafu de bɛ tiɲɛ walima juma de bɛ tiɲɛ itikafu de bɛ tiɲɛ itikafu de bɛ tiɲɛ o la minnu b'a fɛ itikafu min tun bɛ fɔ ko ala kira b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam ni yɛrɛ y'a lajɛ ani wa sali dɔw b'a fɔ ko dɔjan sali est ce que ani itikafu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o b'a fɛ ka itikafu de k'o ye kuma dɔw la k'a fɔ ala kira tun bɛ itikafu kɛ awa sunkalo 10 laban o itikafu ni bɔli tɛ ɲɛ o n'i bɔra dɔrɔn itikafu tiɲɛna hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min ni bangebaa fila b'a bolo n'o fila bɛ fatura k'a to itikafu la n ka ti bɔ n'a bɔra a bɛ tiɲɛ o y'a dɔn o y'a gɛlɛya dan ye n'a sɔrɔ kelen de bɛ sa kelen de fatura kelen balolen don o tuma a bɛ fɔ a bɛ bɔ ɲɛnama in gasi kama parce que n'a ma bɔ n'o dimina kɔrɔ a bɛ kɛ dangaden ye n'i kɛra dangaden ye k'ale itikafu bɛ mun ɲɛ ye o tuma fɛn dɔ ka ɲi ka fɛn dɔ b'a tiɲɛ o tuma itikafu mana ɲɛ cogo o cogo dangadenya in bɛ a tiɲɛ o tuma n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka ala kira ka itikafu in kɛ sallallahu alaihi wasallam sufɛ a fila tɛ se ka ɲɛ k'a fɔ a bɛ si ka sali ni mɔgɔw ye nin na a bɛ itikafu kɛ si ka sali in ta o tɛ se ka bali fiyewu k'i tɛ bɔ itikafu de b'a bali i bɛ bɔ fo ka dɔn u saritiw tɛ kelen ye o tuma parce que ko hali ni banabaatɔ bɛ misiri kɔnɔ k'i se k'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ walima kuma ɲɔgɔn tɛ tɛmɛ ni mɔgɔ cɛ bon ni dun ko k'i bɛ tahajudi kɛ ni mɔgɔ ye i na misira mɔgɔw fo i n'a fɔ mɔgɔw ka safa tile i na kuma caman caman ayi kelenw tɛ o saritiw tɛ se ka ɲɛ o komi sisan aw ka yɔrɔ ninnu na ko bɛɛ de ɲaminen bɛ ɲɔgɔn na surtout masabi kelen tɛ yen masabi kelen tɛ yen min mana min ɲɛ o b'o ta min mana min ɲɛ o b'o ta o de ye ko bɛɛ tiɲɛ wajibi don an ka tugu dɔnnibaa dɔ de kɔ o dɔnnibaa ninnu de y'a ɲɛbila ala y'a ɲamara o de la fasalu ala dhikrin kuntum la ta'lamun n'an bɛ ko an b'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ ma a si tɛ ɲɛnabɔ ko ye a bɛɛ de bɛ ɲami o de kama sisan kuma kelen tɛ yen foyi la wula fɛ dɔ bɛ dɔ fɔ sɔgɔma fɛ u bɛ dɔ wɛrɛ fɔ dɔ bɛ dɔ fɔ sɔgɔma in na wula fɛ kuma wɛrɛ bɛ fɔ masala kelen na o bɛ se ka faamu cogo di hali n'a sɔrɔ masala kelen hali n'a sɔrɔ a bɛɛ fɔba bɛ a tɔgɔ sɛbɛnw la dɔ de kan ka fɔ ka dɔ to yen o dɔ ko itikafu bɛ ɲa hali n'i ma sun dɔ ko itikafu dɔ bɛ ɲa hali n'i ma a kɛ misiri kɔnɔ dɔ ko itikafu bɛ ɲa hali n'a kɛra waati kelen ye dɔ ko a ti ɲa fo su kelen ni tile kelen dɔ ko a ti ɲa ni sun tɛ dɔ ko a ti ɲa ni misiri tɛ bɛɛ ka dalilu de b'i bolo nin bɛɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye wa nka n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ an ka mazhabu maliki la a tɛ ɲa ni misiri tɛ khalas kuma banna et puis ni juma fana b'i sɔrɔ a dɔ itikafu waati kɔnɔna na wajibi don i ka taa kɛ juma misiri la bari n'i ma taa juma na
awa i ye kojugu kɛ ni dun tora ni bɔra i ka litikafu tiɲɛna tabaleya y'a dama kunko ye taaliya o tuma i ka taa kɛ juma misiri la wa haka nin de fɔra fɛn o fɛn ye ala batu ye min kabalen tɛ yani ala batu fɛn o fɛn nana mina salatu wal istighfar wa ma ila zalik o bɛɛ bi kɛ nka ka mɔgɔ kalan hali ni kuranna don wala ka fɛn sɛbɛn hali ni kuranna sɛbɛnni don o n'o ɲɔgɔnnaw hali baraji bɛ ɲini fɛn min na hali ni janasa nana k'a fɔ e bɛ sala kan a tɛ bɛn i ka litikafu zikiru bila ka taa olu kɛ téléphone kɔni tɛ o téléphone kɔni tɛ litikafu ye hali i ka t'i ka so téléphone mana k'i bolo diɲɛ bɛɛ t'i bolo wa diɲɛ bɛɛ b'i bolo o de don an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka sago ɲuman k'a ye sunkalo tile tan laban ye ala ka a batuw nɔgɔya ye a kɛ ko ɲuman an ka se k'o kɛ sufɛ nafila saliw sufɛla de nafila sali ka ɲi fɛn o fɛn kɔni ala ka sonya ala la ni baraji ɲini ye sali la ikhfa'uha afdal ka kɛ sufɛ afdal min an-nahar ka kalan kɛ hali ni ma ɲa ko yakunu bayna al-mukhafatati wal jahr o fana ɲininen don wala tashar bi salatika wala tukhafit bi man ka kɛ fɛn bagɛnɛ ye man kɛ fɛn bagɛnɛ ye n'a kɛra i yɛrɛ n'i ka mɔgɔ dɔ ye jama hakɛ dɔ ye Ahmad bin Hanbal de ko la ara fi dalika ba'san o ko kuma do fanko famu o de kuti o tuma ne mɔgɔ minnu b'o ka mazhabi kan n'olu ye minɛ n'a kɛra ni shartu dafalen la kuma t'o la o de don ala ka nɔgɔya ye ala ka sago ɲuman k'a ye n'a bɛ min kɛ ala ka bɛn ala tama ala ka bɛn ala kira tama wassalamu alaikum warahmatullah